Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज या आयतारच्या बागी दिसा आम्ही समेस्त एका जाग्यार जमल्या देवाक आराधन करचे खातीर. देवाची उतर सांगता काही दोग वा एक म्हज्या नांवान हजता तांच्या मोदेगात हांव आसा म्हूण. ह्या उतराचेर बाबर्थ दवन देवाक आराधन करचे खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमचे हर एकल्याचो प्राण आत्म आमची कोड आमचे जिवीत आमचे आपोणे काणगोन सर्वेस्पर देवा मुखार ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी आयल्या. आमी सगळीं उबे रावया आनी आमकांच आमी देवाच्या हातांत वपसून दिया. देवाक आराधन करचे खातीर, देवाची स्तुती करचे खातीर, देवाचें हजरपण भोगचे खातीर ह्या 6 दिसांनी काही म्हणी आमी सुकोन पडल्या जाल्यार देवाच्या पांयां तळे येवच्या पयले आमच्या जिवितांत आमचे अस्कतकाय मरीपात, आमचे उणेपणां मरीपात, काही म्हणी देवाचें स्वरूप आमी होगडायलें जाल्यार जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी बक्षणे मागया. कित्याक तो बक्षसो देव, मोग करचो देव, आमकां सोलोवचो देव. आमी कितली अस्कतकायेंत देवाची सकत वा जेजूच्या नांवाचें बोळ आमकां आसा. तें देखून आराधन करच्या पयलें एक किर्तनगाराची एक उतार आमी वाचया. 95 किर्तनांत पयली, दुसरी आनी तिसरी वोळ आमी वाचया. येया सरेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तरणाच्या कडपाक वाखाणुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायन ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक आमी आराधन करचो देव, व्हरतो देव, सगळ्या ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या देवा प्रास आमच्या देवाचें बळ विशेष जावन आसा. Amen. आमच्या देवाच्या नांवाची पदवी विशेष जावन आसा. कितें मनशा जिवितांत असाध्य म्हणलें आसा तें जेजूच्या नांवान साद जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून तेच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसच्या त्या त्रिएका देवाक आमी मान करया, आराधन करया, स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा गावया.
बाप पुत आणि पवित्र आत्मा जावन आसतो त्रिएक देव. त्या त्रिएक देवा करादान करता आसतना आमची पिडा शिडा पयस वता. देवाचें समाधान सर्गींचें रास आमकां वेडो घालता. कितलो व्हडलो पातकी मनीस जाल्यार देवाक वळखून हांव वस्कत देवा हांव सुकोन पडलो जाल्यार तूं म्हजी काकूळ करताय म्हूण ताका उलो मारतना देव आमच्या जिवितांत आदार जावन येता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. ह्या संवसारांत नितीवन म्हणलो कोणूच ना. Amen. आमी हर एकले क्रिस्ताच्या रक्ताक पळोवन नितीवन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचें मौन एक ना जाल्यार आमच्या घरांत आशिल्ले आमच्या कुटुंबाचें सांद्याचें मौन एक ना जाल्यार पावडतना आमी मागणें करतना बापा क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात आमच्या हर एकल्याचें मौन एक तुवें केलाय म्हणलो बावडताना आमी देवाक करादान करतना क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात देवान आमकां दिलें तें मौन तें आमचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्याच देवाक आमकां राखल्या सांबाळल्या सलयल्या त्या देवाक आमी गीत गावन म्हणया. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ क्षण क्षणವು ವಂದನೆ म्हणटा आमी मान करया. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ,
ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
सोम्या ससनाच्या ससनाक तुका हांव अर्घा दिवंक फावो, कित्याक तुवें म्हाका रचलाय. आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने सुरक्षीत तुवें म्हाका दवरलाय. भुमीच्या ह्या भुमींत हाडून म्हाका इतलीं वर्सां तुवें म्हाका चलयलाय. वायट जिणयेंतावन बऱ्या जिणयेक तुवें म्हाका परतिलाय. खोट्या नालिसाच्या जिणयेंतावन तुज्या कुर्साच्या वाटेक तुवें म्हाका परतिलाय. देखून हांव तुका अर्घां दितां, देखून हांव तुका होगलाप दितां, देखून हांव तुजी स्तुती करतां. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू, होगलाप दितां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू काळजाक. हांव अर्घां दितां जेजू, हांव अर्घां दितां जेजू, हांव अर्घां दितां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव अर्घां दितां जेजू, हांव अर्घां दितां जेजू, हांव अर्घां दितां जेजू काळजाक. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू काळजाक. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू काळजाक. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू काळजाक. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू काळजाक. हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू काळजाक. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजाक. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू काळजाक. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू काळजाक. ओय सोम्या, म्हजें काळीस तुवें रावच्या खातीर खालतें कर. किर्तनगार म्हणटा 50 वंदने किर्तनांत 17व्या बोळींत, एक दुखेसांनी कालतें काळीस देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेसांनी कालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. देखून आमी एक घडये बोर देवा मुखार दिंबी घालया आनी आमकां आमी ताच्या आदीन समर्पण करया. पापाक नमन करता आमकां समर्पिता मग तुजो करता.
करता आमकां समर्पिता मग मोसो करता जेसक नामान करता आमकां समर्पिता मग तसो करता आत्म्यान मन करता आमकां समर्पिता मग तसो करता बापू तनी पवित्रात्मा जावनच्या त्रिएका देवा देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमकां सामी तुज्या अधीन करता बापू तनी पवित्रात्मा जावनच्या त्रिएका देवा तुज्या पांयांतळ आमी आयल्या तुका आराधन आमी केलें तुजी स्तुती आमी केल्या आतां तुज्या मुखार आमी सरपडटा हे या तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतलें न्हू हांव तुमकां विशय दिता म्हण तुवें सांगलाय जरमाया मोत मोर मोर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गट हांव तुका सांगतलो म्हण तुवें सांगलाय आराधन कर स्तुती कर आमी तुका उलो मारलो सरेस्पर देवा तुका उलो मारतना हालेलुया सर्गार्थान तूं देव आयलय किता कीर्तनगार 22:3 सांगता इस्रायलच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजे बिडार बंदतलो म्हणून हे सरेस्पर तुका आराधन करतना स्तुती करतना क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचेर आमी पवित्र म्हणल्या बसवण्यान पवित्र म्हणल्या हालेलुया तें आपण कणगोन क्रिस्ताच्या रक्तामारी तुवें आमकां दिल्लें पवित्रपण कणगोन तुका आमी उलो मारतना बापा तुजें पवित्रपण आमचें जावं दी तुजी काकोळ तो आमचें जावं दी ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमी तुका समर्पण करना हालेलुया तुका आमी उलो मारला सरेस्पर देवा ह्या घडये आमी तुज्या पांयांतला सरपडता सरेस्पर देवा आनी आमचें सगळें तुज्या अधीन करतना आमच्या हर एका परिस्थितीक तूं उलय आमच्या कश्टांक तूं उलय आमच्या सलवणांक तूं उलय आमच्या जिवितांत येयल्या हर एका परिस्थितीक तुवें उलय जाय अशें बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक महिमा जावं दी तूं उलयता आसतना आमच्या जिवितांत असले पिडा शिडा घोण जावं दी आमच्या जिवितांतलो शिराप नपय जावं दी आमच्या जिवितांतली हर एक दुश्मनकाय हर एक वायटाचें बोळ खंती पेजराचें बोळ सलवणीचें बोळ माटमंतीचें बोळ पितीसपणाचें बोळ तुज्या मुखार सरपडून दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केली आतां एक घडीभर देवाक आयकोवचे खातीर मागणें करया पवित्रात्म्याची कृपा आमी मागया हे पवित्रात्म्या आमचे मदें तुका स्वागत मागता देवाचे उतार परगट करूंक तुजी कृपा मागता तुजो आदार मागता तूं न्ही आमची जणवाय तूं न्ही आमचें उगडापण तूं आमकां चलयताय न्ही तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो ते तुमकां बळ मेळटलें म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुज्या बळान तुज्या सक्तेन हें तुजें उतार परगट करूंक म्हाका तूं कृपा दी आनी आयकतल्यांक ची काळजां तुजें थंय ओड संवसारांतल्यान मेकलो जावन देवा थंय राजी जावन जियोवची कृपा ह्या क्रेच्या दिसांनी आयकतल्या हर एकल्यांक तूं दी म्हूण मागता हें प्रार्थना करता तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयचो संदेश कितें म्हळ्यार कोणेय सांडल्यार हांव तुका सांडिना ह्या संवसारांत कोणाचेरय हांवें विश्वास दवरल्यार कितलोय हांवें कोणाचोय मोग करता म्हूण नाटक केल्यार
एक दीस येताना हर एकलो आमकां सांगता विटामीन एम आसता म्हणशेर मनीस आमचो मोग करता. विटामीन एम उणें जाय जाल्यार वा विटामीन एस उणें जाय जाल्यार म्हळ्यार स्ट्रेंथ उणें जाय जाल्यार स्लोली मनीस आमकां तिरस्कार करता. पूण आयचो संदेश कितें गे म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. कोणी मोग करिना जाल्यार ते देखून मनशाच्या मोगाक लब्धोन रावच्या बदलाक चड देवाच्या मोगांतय आमी एकवटून आसल्यार ह्या संवसारांत आमचें पैण हार्ट अटॅक नासतना आमी जियोंक शकता. आमेन. हालेलुया. ह्या संवसारांत हार्ट अटॅक नासतना आमी जियेचे जाल्यार मनशाच्या मोगांतावन हांवें मेकळो जाय मनशाचो मोग हांवें करी जाय पूण मनशाच्या मोगाक लब्धोन रावूं नजो हांवें देवाच्या मोगाक लब्धोन रावच जाय. आयचो संदेश ते देखून इसाया प्रवादीच्या 54 अध्यायांत 10वी ओळ अशें सांगता, पर्वत आपले स्नान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हज्या शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सरेस्पर. आमचो देव दया करचो देव जावन आसा. आमचो देव मोगाचो देव जावन आसा. आमचो देव बक्षणेचो देव जावन आसा. आमचो देव सुडका दिल्लो देव जावन आसा. देखून देवान आमचो मोग केल्लो जाल्यान तो मोग मात्र शाश्वत जावन आसा. त्या देखून जेरमाया 17:5 सांगता, उस्वास आसलेल्या मनशाक तूं पातये नाका, कोणी उस्वास दिला पळय ताजेर तुजो विश्वास दवर. आमेन. हालेलुया. हर एकले आमचे कडेन आसता म्हणशेर मात्र केदळा आमचे सगळें खाली जाता गे. जांगपूर आमची भलायकी, जांगपूर आमचे दूड, जांगपूर आमची आस्त बदीक सगळें खाली जाल्यार मागीर मनशाचो मोगी झिरो जाता, कुटुंबाचो मोगी झिरो जाता, मोगाचो मोगी झिरो जाता, पूण देवाचो मोग मात्र शाश्वत उरता. त्या देखून म्हणटा पळय, पर्वत आपले स्नान सोडून वेतीत जाल्यार म्हळ्यार संवसाराचें कितें ग्रेस्त काय आसा तें सगळें काल जाता, तें सगळें नाश जाता. तुवें कितें पुंजयलाय पळय तें सगळें नाश जाता. म्हणटा पळय, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना.
देवान आमचो कसो मोग केला पळय तो मोग मात्र शाश्वत जावन आसा. मनशाचो मोग या संवसाराचो मोग ते पुरा बंडल एक मारेकार पिडेक वळख जाल्लो एक भाव एक दीस म्हज्या कडेन सांगता ताका थ्रोट कॅन्सरांत ताजें हें थ्रोटूच काडला उलोवंक जायना ताका. तो ताका मेळोंक या ताजे कडेन उलोवंक या ताका बुजवण दिवंक ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार तो एक पेपरार आनी पेन्नार बरयता, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ. त्या पेपरार बरयता ताका उलोवंक जायना. मरेकार पिडेक वळख जाला, कॅन्सरान ताजो थ्रोटूच काडला. पण ताजी ज्ञापक शक्ती करेक्ट आसली निमती, ताजे हात पांय चलत्या निमती तो एका पेपर आनी बुकार पेन्नांत बरयता, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು नाटक. म्हळ्यार हांचो सगळो मोग म्हजे कडेन आसता म्हणसर मात्र हांवें बायले खातीर जोडलें, भुरग्यां खातीर जोडलें, कुटुंबां खातीर पुंजयलें, पुरो हांवें केलें. पूण आज म्हजी परिस्थिती एका स्टेजीक हांव पावलां. पण आज म्हाका कितें जाय तो मोग या बायले तावनी मेळना, भुरगे तावनी मेळना, कुटुंबां तावनी मेळना. कोणें म्हाका भलायकी हांव बरी आसतना कितें सगळें हांवें केलां पळय तांचे तावनी म्हाका मेळना. त्या देखून त्या पेपरार बरयता, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು नाटक. हें नाटक कशें पिक्चरांत एक एक्ट करता पळय आमी. दोळ्यांत दुकां गळयल्ल्या बरी, मेल्यार एक एक्शन, एक्सिडेंट जाल्यार एक एक्शन, तेच रितीन तो म्हणटा एक नाटक. त्या देखून बायलेचो, भुरग्यांचो, कुटुंबाचो, शेजाऱ्यांचो, इश्टमंत्राचो मोग एक नाटक जाल्यार देवाचो मोग नाटक न्ही. तो म्हणटा देव हांव शाश्वत. म्हजो मोग मात्र शाश्वत. त्या देखून देवाचो मोग आसा पळय, कोण देवाचो मोग करता पळय ताका देव 1000 ताळवे पर्यंत ब्लेस करता. आमी ह्या संवसारांत मनशाच्या मोगा खातीर मनशाचे गुलाम जाता. सबारपटीन देवाक अपमान केल्लें आमी आसा. देवाक अपमान करून मनशाक रेस्पेक्ट दिवच्या खातीर देवाक तिरस्कार करून मनशाच्या एकवटाक आमी आयिल्ले आसा. पूण जाल्यार कोणाचो हांवें चड मोग केला पळय त्या व्यक्ती तावनूच म्हाका तिरस्कार मेळटा. त्या व्यक्ती तावनूच म्हाका दूख मेळटा. त्या देखून म्हणटा पळय, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सरेस्पर. हालेलुया.
आदावन आनी एवेन पाताक केल्ले वेळार भूमी वैकुंठांत आसत. देव ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा म्हणून एक निर्धार घेता, एक सल्लो करता थंय देव. खाऊन जो असलें फळ तांणी केल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर पाताक येता आनी ते पाताक पुसून काडचे खातीर सर्पाक सांगता तुजें मस्तक चेंजच्या खातीर म्हज्या पुताक हांव धाडटलो म्हणून निर्धार काण घेता. थंय जावन देवाचो मोग परगट जाता. पाताक केल्ल्या वेळार कितें देवान खावंक नजो म्हणलें ताणें खावन पाताक आपणयल्ल्या वेळार तांचेर मात्र ते पाताक सगळ्या मनशा कुळाचेर वाळयल्ल्या वेळार देव निर्धार करता ताच्या पुताक धाडच्या खातीर. आनी तो तुजें मस्तक चेंजतलो. नाडल्ल्या सर्पाक देव म्हणटा तो तुजें मस्तक चेंजतलो. हालेलुया. पातकाचें मस्तक चेंजच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक ताच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसाराक देव धाडता. आनी हो जावन आसा देवाचो मोग. कोणाय कडेन करूंक जायनातलें तें देव क्रिस्तां मारिपात करता. हालेलुया. त्या देखून पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत जाल्यार, दोंगर हालोवंक लागतीत जाल्यार, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना म्हणटा. देवान त्याच दीस सर्पान एवेक नाडल्ल्या वेळारच एक निर्धार घेतला आनी तो निर्धार तो फाटीं काडिना. तो सल्लो तो फाटीं काडिना. त्या देखून म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 18वी वळींतल्यान आमी वाचून घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 5 18ನೇ वाक्यान वाचून घेवया. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडल्लें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांत एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून मेसना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांत एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्यांक सर्गींच्या राजांत निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. कोण देवान केल्ल्या ह्या सल्ल्या विशयांत वा क्रिस्ताच्या मोगा विशयांत कोण सांगता की कशें देवान सगळ्या मनशा कुळाची पातकां खंयच्या रितीन पुसून काडल्यांत म्हण कोण सांगता की वा क्रिस्ता विशयान सांगता की ताका देव व्हरतो म्हूण लेखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून संवसारांत आमी पळयता तूं कोणा विशयांतय सांग कोणाकी संवसाराच्या लोकांक टेन्शन ना. खंयच्या गव्हर्मेंट लिडर्सांकी टेन्शन ना. पूण जेजू विशयांत कोण सांगता पळय ताज्या विशयान सांगले कडले
गव्हर्मेंटाकी टेन्शन सुरू जाता, हर एका जाती कातीच्यांकी टेन्शन सुरू जाता, क्रिस्तांव म्हणलें नांव आशिल्ल्यांकी बेन सुरू जाता, मुखेल्यांकी बेन सुरू जाता जेजू विशयान सांगतना. हालेलुया. एक दीस एका याजकान म्हाका तूं कन्नडांत बरो शर्माव सांगताय न्ही, सांग म्हूण म्हाका आपयलें. कोणा विशयान सांगायचें गे म्हूण विचारलें हांवें याजकाक. तो म्हणलो सांत तेरेजा विशयान सांग म्हणलो. हांवें म्हळें सांत तेरेजा विशयांत सांगोंक देवान म्हाका रसूंक ना, आपोवणें दिवंक ना, म्हाका जेजू विशयान सांगोंक देवान म्हाका आपोवणें दिलां. त्या देखून जेजू विशयान जाल्यार मात्र हांव सांगता म्हळें. हालेलुया. हांगा सांगता बळें, देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्यांक सर्गीच्या राजांत निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राजा विशयांत वर्तो म्हूण लेखतले. त्या देखून सर्गीच्या राजाचो संदेश वा हांवें सर्गा राजाचो सूख या संतोश हांवें भोगूंक जाय जाल्यार हांवें जेजू विशयांत आयका जाय. तेन्ना मात्र म्हजें जिवीत वर्तें जाता. कितलें हांव जेजू विशयान सांगता, जेजू विशयांत हांव आयकता, तितलो हांव वर्त जावन आसा. प्रेज गॉड. म्हणटा पळय, पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले. हर एकल्यांक त्या देखून जेजून म्हणलो सर्ग आनी संवसाराचो अधिकार म्हाका दिला, देखून वसा सोमेज परजांक म्हजें शीश करा म्हूण ताणें सोमेज सांग. हालेलुया. आज आमी जेजू विशयान सांगोंक आमी भियेता. आमकां मारतात, आमकां बोडयतात म्हणून. पूण इसाया 51:8 सांगता, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत जाल्यार दोंगर डेमॉलिश जातीत जाल्यार कितें देवान सल्लो केला पळय, तो सल्लो मोडूंक खंयच्याय सत्ते वरवीं तें जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तो म्हणटा पळय 18व्या अध्यायांत 18व्या वळींत, सतीच हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडिल्ल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकशे अक्षर वा तिबो पुसून वेसना. बायबलांत बरयल्लें वा जेजू विशयांत उसारलेलें खंयचेंच उतार ते खंयच्याय गव्हर्मेंटा निमती या खंयच्याय व्यक्ती निमती या खंयच्याय मुखेल्या निमती ते डेमॉलिश करूंक साध्यच ना. हालेलुया. कितें उतरां विरोध कितें सकट बांदलां कितें सगळें डेमॉलिश जाता. तुवें बांदिल्ली चर्च उतरां विरोध आसा जाल्यार, तुवें बांदिल्लें इस्काल उतरां विरोध आसा जाल्यार, तुवें बांदिल्लें सोशल वर्क उतरां विरोध आसा जाल्यार, तुवें बांदिल्लें आश्रम उतरां विरोध आसा जाल्यार तें सगळें डेमॉलिश जाता. पूण तुवें बांदिल्लें ह्या नियमशास्त्राच्या उतरां प्रकार तुवें बांदलाय जाल्यार ताका पाताळाची खंयचीच सकत ताचेर जैत करूंक शकची ना म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत
तिसऱ्या पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 1 पीटर 3:10 एक उतार आम्ही वाचून घेऊया. 1 पीटर फर्स्ट पीटर 3 अध्याय 10 ते 13 ओळ. पवित्र पुस्तक म्हणता, लांबावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायट तावन दमून धरी जाय आनी आपल्या वोंटांनी कपाट उसारी नये. तो वायटाक पाट करूं आनी बरें आदरूं. तो समाधान सोदूं आनी ताची वाट धन चलूं. कित्याक नितीवंताचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी ताच्या मागण्यांक तो कान दिता. पूण खोटेपण आदतल्यांचेर तो रागाची दिश्ट लायता. बरें करूंक तुमी उर्बतात वय जाल्यार कोण तो तुमकां बादाक करतलो. जर तर तूं देवाची सडवण प्रगट करताय वा देवान क्रिस्ता मरिपाद दाखयलो तो मोग तूं प्रगट करताय, तुका आड रावतलो कोण आसा. त्या देखून आमच्या जिबेंत आमी कितें उसारी जाय, बरें उलय जाय म्हणटा. तो म्हणटा पळय, लांबावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायट तावन दमून धरी जाय आनी आपल्या वोंटांनी कपट उसारी नये. त्या देखून आमच्या तोंडांत आमी कितें उसारी जाय, देवाच्या मोगा विशयान आमी उसारी जाय. म्हळ्यार देवाचो तो मोग आहा पळय, तो मात्र देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद केल्लो तो मोग आहा पळय, तो मात्र निर्फळ जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून देवान आमकां ही जीब दिल्या, ती कोणा विशयान ती उलोवंक न्हय. देवान ताच्या पुता मरिपाद कितें केलां तें मात्र सांगोंक देवान आमकां ही जीब दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, लांबावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायट तावन दमून धरी जाय आनी आपल्या वोंटांनी कपट उसारी नये. ह्या जिबेतावन देवाच्या उतरा विरोध आशिल्लें कितेंच हांवें उलयनाय. लांबावक हांवें पळयचें जाल्यार वा देवाच्या सडवणेचें बोळ हांवें पळयचें जाल्यार वा देवान जेजू क्रिस्त मरिपाद दाखयले ता मोगाची सकत हांवें पळयचें जाल्यार हांवें कालें करीत खंय आपणाची जीब वायट तावन दमून धरी जाय आनी आपल्या वोंटांनी कपट उसारी नये. तो वायटाक पाट करूं आनी बरें आदरूं. तो समाधान सोदूं आनी ताची वाट धरून चलूं. त्या देखून देवान आमकां क्रिस्ता मरिपाद कितें सांगलां गे, तें आमकां प्रगट करचे खातीर देवान आमकां एक मिसांव दिला. त्या हितून म्हणटा सगळें कितें आसा, तूं कितलेंय संवसारा विशयांत उलय, ग्रेस्काया विशयांत उलय, आस बगल्या विशयांत उलय, गाडये विशयांत उलय, तें सगळें डेमॉलिश जाता म्हणटा. पूण उरता कितें? ताजो सल्लो मात्र देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद कितें केलां पळय तें मात्र शाश्वत उरता खंय.
दुसरें खंयचेंच शाश्वत उरना म्हणटा. कितले व्हडली तूं व्हडपण उलय, तुज्या भुरग्याचें शिकपाचें व्हडपण उलय, सगळें डेमॉलिश जाता म्हणटा. तूं क्रिस्ता विशयान कितलें वा देवाच्या मोगा विशयान वा देवाच्या सोल्ल्या विशयान कितलें तूं उलयताय तितलें तूं ब्लेस जाताय, तितलें तूं आशिर्वादी जाताय, तितलें तूं देवाची महिमा पळोवंक शकताय. त्या देखून म्हणटा इसाया 54:7, पर्वत आपले स्थान सोडून वती जाल्यार, दोंगर हालोवंक लागती जाल्यार, म्हजो विश्वासी मोग देवान क्रिस्ता मरिपात केल्लो तो सोल्लो, देवान क्रिस्ता मरिपात दिल्लें त्या पातकाचें बोगसणें, देवान क्रिस्ता मरिपात दाखयल्लो तो मोग 1000 तळवे पर्यंत हांव दाखयतलो म्हणलें तें देवाचें बासवणें तें केन्नाच फेल जायना म्हणटा. एक घडीभर आमी ती बी घालया. ते देखून आमी देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरिनासतना आमचो भवार्थ ह्या संवसाराच्या सर गजालीचेर दवरनू, कुशलायेचेर दवरनू, गमताचेर दवरनू, आमच्या जिवितांत आमी आज निराशी ह्या कळवळ्याक वा देवाच्या मोगातान मेकले जाल्यार देवा मुखार बोगसणें मागया आनी मागणें करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो संदेश केला हर एकल्याक हांव तुज्या अधीन करता. बापा ह्या संदेशाक, तुज्या मोगाक, तुज्या सोडवणेक, तुज्या सोल्ल्याक आज कोणी अधीन जाता जाल्यार, ह्या संवसाराची कुशलायेतान मेकलो जावन तुज्या मोगांतय एक जाता जाल्यार त्या सोडवणेचो हर एक संतोश आ संदेश एकला हर एकल्यांच्या जिवितान घरांत कुटुंबांत तूं पळोवंक फाव कर म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. देव तुमचेर आशिर्वाद.